Uy. And our best friend, Jollibee. Say hi. Bless na dito ni Mami, huwag daddy ka. Mahadlo ka, baby. Palayo lang ta sa baby kay mahadlo. Palayo lang ang pagkaon sa baby. O ba nailabot ang pagkaon? Di na imuha sa customer na. Di na imuha. Iuli na. Gigutom ka. Di mi mo to, Di mo to si Sir. Daddy, mo to ka gigutom siya? Dili, kaya kong tiyan. Ay sa, tanawa. Tanawa ha. Uy! Gutom! Walay sud. Sige, mga tanata. Sir. Kaon ko na. Uy! Isa naman ka. Kagrabe naman sad. Isa naman tayo ko lang din mo ha. Duha kay dako ka. Dili, uy, madara lang isa, uy. Sabi usa. Duha. Okay, ano mo, sir? Okay, sige. Unya, imuha na unya later. So, best friend ako. Salamat, sir. And our best friend, Jollibee, come here. Mga huy, kita bata. So, best friend, Jollibee. Why are you here? Aside sa pagkaon. Niari si Jollibee para sa kwarta. Uy, hindi ko mapera yun, uy. Tapos sabi mo. Ano sa kabagag na naging pagkaon, makwarta pa. Api ka na tayo kabaga. Sige. Aside sa pagkaon o sa kwarta, best friend Jollibee, why are you here? Jollibee is here because of? Uy, ni kinsaman. Ay, sabi. Ni ari ka para kay? Susi, hatod na dito, best friend Jollibee. Nakakita na sa kagwapa ay sabi. Ma'am. Boy! Taka, aside ni ma'am. Best friend Jollibee, why are you here? Jollibee is here because of Marlon's birthday! Don't you sweat it, baby! Nalubog naman ng kaon. Sige. Since kaya ka sa birthday ni Margo, ang pangutana. Kailak ka ni Margo. Sige, tudluan daw, be. Asa si Margo, be. Tudluan daw, asa si Margo. Ahaman si Margo. Wait lang, hanapin ko lang si Margo. I think nakita na ni Jollibee, excuse me. Haray, happy birthday! Happy na si Margo, uy! Babae si Margo, babae. Hindi lalaki, so hindi mo kilala. Come here, sino? Kumakain. Tapos ikaw? Wala. Later. Pinayagan ka ni sir kanina. Oo. Reserve mo yan. Ano, best friend Jollibee? Bakit di mo kilala si Margo? Okay, since hindi mo kilala si Margo, bibigyan kita ng mission. So I want you to find our birthday servant, Margo. But first, Margo is wearing a pink dress. Meron siyang maliit na tiara. Maganda, like mommy. Sana all. Yes. And our best friend Jollibee, you now go and find our birthday servant, Margo. Uy, hindi yan si Margo, uy!
dyan. Uy. Andyan ka pala, Margo. Yes, you call our birthday celebrant, Margo! Give me a hand over your gift to our... Uy, umiiyak. O, ibigay mo na lang kay mami or kay daddy. O, ibigay mo na lang. Yes, happy birthday, Margo! Yes, requesting Mommy, Daddy, and Margo to please come forward for our picture taking. Sino gusto buhato ni Jollibee ka ron? Dance! Uy, dance! Sample naman, Jollibee! Hey! Already, ah! Uy! 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 Okay, ano everybody? Let us all welcome ang bida ng putos. Oo, bida ng putos. Tingnan mo, oy, kitik out, gina ni ma'am. Iuli ko na dito, kuya. Oh. Sir, bawian ko kayo mong gihingon, sir, na ingatan niyo ang isa na kuwan. O, iuli, ingatan na sa tagiya. O, dili na imuha. Dali kay, napakay ko nila. Special. Intermission number. And now everybody, let us welcome ang bida na saya at ang best friend na lahat. Please help me welcome best friend, Jollibee! Palakpakan na natin sa aming best friend, Jollibee! Uy, may patambling. Bye! And now everybody together with our PA, Kuya Leslie, Ate JJ. Sa Jollibee, bilang saya. Uy, idol. Kipi! Ano? Nag-videohan na ni Sir. Okay, makabarog na ka? Kaya na? Mga na ron. Nga nung street, huwag mo na ilabot sa imong stepping. You need help? Kinsa man. Ali, ma'am. Sige na ba? I need your help, ma'am. Dali, ma'am. Please na, ma'am. Please na. Ma'am, digit ta maghuman. Ani, ma'am. Huwag dinali mo pabarugod, ma'am. Na. Daghan daw na siya kwarta. Asa man ka? Ni ma'am o sa daghan o kwarta? Ara-ara siya sa daghan kwarta. Dali diri. Oh, Rumar. Rumar to ba, sir, no? Rumar and friends. Ikaw, sir, kay daghan ka kwarta, sir. Napaningin yung ata, sir. Ala! Ay! 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 Nagod-god ang kwintas na. Sige. Alright, thank you very much. Sir Omar, joke na itong Jollibee. Ang buting Jollibee. Oy, ano requesting?
Mami